और अब खबरें विस्तार से। शनिवार रानीगंज के 35 नंबर वार्ड स्थित रोनाई इलाके में घर घर जाकर लोगों से मिले और तृणमूल के पक्ष में वोट डालने की अपील की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शनिवार 4 चरण लगभग पूरे हो चुके हैं। शनिवार कूच बिहार, अलीपुरद्वार, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली के लगभग 44 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और अब पश्चिम बर्धमान में 7वें चरण में वोटिंग होगी, यानी कि 2 चरण के चुनाव बस बाकी है। उसके बाद अगले यानी 7वें चरण में पश्चिम बर्धमान में वोट डाले जाएंगे। चुनाव जैसे जैसे खत्म हो रहा है और अपने क्षेत्र के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे उम्मीदवारों के प्रचार की प्रक्रिया तेज होती जा रही है। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल की तरफ से तापस बनर्जी को खड़ा किया गया है। शनिवार रानीगंज टाउन ब्लॉक के रोनाई इलाके में चुनाव प्रचार चलाया गया। इस दौरान तृणमूल समर्थक घर घर जाकर लोगों से मिले और तृणमूल के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दिन उम्मीदवार तापस बनर्जी के अलावा सुब्रतो दास, निजामुल खान, मोइम खान, महेन खान, मनवर खान मुख्य रूप से उपस्थित थे। রানীগঞ্জ উন্নয়নের স্বার্থে তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। আরে কাছের মানুষ তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। আরে কাছের মানুষ তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। রানীগঞ্জ উন্নয়নের স্বার্থে তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। আরে মা বোনেদের স্বার্থে তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। আরে উন্নয়নের স্বার্থে তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। কাছের মানুষ তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। ভোট দেবেন কোনখানে? ভোট দেবেন কোনখানে? তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। বিরোধী শক্তিকে পরাস্ত করতে রানীগঞ্জে তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। রানীগঞ্জে বিরোধী শক্তিকে কাছের মানুষ তাপস ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। মানুষ তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। রানীগঞ্জবাসী তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। তাপস ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। আরে কাছের মানুষ তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। আরে বাংলার উন্নয়নের স্বার্থে তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। আর রানীগঞ্জ উন্নয়নের স্বার্থে তাপস ব্যানার্জিকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। আরে ভোট দেবেন কোন? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक 6 साल के बच्चे को नया जीवन मिला। 13 सदस्यीय टीम ने मनीष बावरी के गले में फंसी बांसुरी को सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर बाहर निकाल लिया। फिलहाल बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज ने 6 साल के बच्चे को दूसरा जीवन दिया। पुरुलिया के कालबानी गांव का रहने वाला 6 साल का मनीष बावरी बांसुरी के साथ खेल रहा था। बांसुरी बजाते बजाते अचानक ही उसके गले में बांसुरी अटक गई। परिवार के सदस्यों द्वारा देखे जाने पर पहले तो उसे पास के एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, पर कोई हल नहीं निकला। बांसुरी अटकने की वजह से बच्चे के गले में बार बार सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसे काफी दर्द भी हो रहा था। आसपास के डॉक्टरों से जब कोई हल नहीं निकला तो परिवार के सदस्यों ने उसे पुरुलिया सदर अस्पताल ले जाना उचित समझा, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने बच्चे को बांकुड़ा अस्पताल भेज दिया।
बांकुड़ा अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर प्रोफेसर मनोज मुखर्जी ने सबसे पहले बच्चे को देखा और पाया कि उस बच्चे के गले में बांसुरी अटकी है और इस ऑपरेशन का सफल इलाज बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नहीं है, इसलिए उन्हें बच्चे को कोलकाता ऑपरेशन के लिए भेजना होगा। डॉक्टर की इस बात से परिवार वालों पर चिंता की लकीर खींच गई। माँ बाप काफी परेशान हो गए। यहाँ आपको बता दें कि मनीष का परिवार काफी गरीब है और उनके पास कोलकाता जाने के लिए पैसे नहीं हैं। इस बात की जानकारी जब बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों को लगी तो उन्होंने बच्चे को बचाने का जिम्मा लिया और 13 सदस्यों की एक मेडिकल टीम ऑपरेशन के लिए तैयार की गई, जिसका नेतृत्व डॉक्टर मनोज मुखर्जी कर रहे थे। डॉक्टर मनोज मुखर्जी ने बताया कि ऑपरेशन वन कोष पद्धति से किया गया है, जो कि बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नहीं है, लेकिन फिर भी इस बच्चे की वजह से इस पद्धति को यहां लाने की कोशिश की गई और इसमें सफलता भी हाथ लगी। डॉक्टर मनोज मुखर्जी ने इसका सारा श्रेय डॉक्टर, नर्स और इस ऑपरेशन में मदद करने वाले सदस्यों को दी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की अवस्था भी बिल्कुल ठीक है। वहीं इस तरह के सफल ऑपरेशन के बाद बच्चे को नया जीवन मिलने से माँ बाप काफी खुश हैं और डॉक्टर के प्रति अपनी कृतज्ञता और अपना आभार जता रहे हैं। কি হয়েছিল আপনার ছেলের আর কিভাবে সুস্থ হলো? আমার ছেলের কাশি হয়েছিল তখন আমি বলেছিল যে মা আমার একটা বাসির যে পাতি থাকে ওইটা আমি গিলে ফেলেছি। তাহলে আমরা প্রথমে ডাক্তার দেখিয়েছি, মানে প্রাইভেট ডাক্তার, তারাকে বলেছি আমি ডাক্তারবাবুদের যে ডাক্তারবাবু ওই বাসির ইয়েটা খেয়ে ফেলেছে আমার ছেলে। তো ডাক্তারবাবুরা বলছে ওইটা তো গলার মধ্যে বসে থাকবে না, ওইটা পেটে চলে গেছে, পায়খানার সাথে হয়তো নেমে গেছে। তাহলে এরকম করে অনেক জায়গায় আমরা ডাক্তার দেখানো হয়েছে, কোনো জায়গায় আমার কথা মানে বিশ্বাস করেনি। আমাদের সরকার হসপিটালে দুবার ভর্তি করিয়েছি। ডাক্তারবাবুকেও আমি বলেছি যে ডাক্তারবাবু আমার ছেলে একটা বাসের পাতি খেয়ে ফেলেছে। তাহলে ওইখানে ডাক্তারবাবু একটা ডাক্তারবাবু বলেছে হতেই পারে যে খেয়ে ফেলেছে, তাইলে ওটা হয়তো খেয়ে ফেলেছে তো গায়ে ওইটা হয়তো পেটে চলে গেছে। দিয়ে একটা আবার ডাক্তারবাবু বলছে যে ওটা কি এখন গলার মধ্যে বসে আছে আর কি, ওটা থাকবে না এতটুকু জিনিসটা। তাহলে আমার শ্বাসকষ্ট হয়েছে বটে, শ্বাসকষ্টর ওষুধ দিয়ানো হয়েছে, এরকম মানে অনেক ওষুধ দিয়েছে, গ্যাস দিয়েছে। তাহলে আবার তারপরে কি বাঁকুড়ে নিয়ে এলে? তারপরে হ্যাঁ, কি বললো বাঁকুড়া ডাক্তার? বাঁকুড়া ডাক্তারবাবুদের কাছে আমি কালকে নিয়ে এসে খুব কান্নাকাটি করেছি। ডাক্তারবাবুরা বলেছিলেন যে নিয়ে যেতে হবে কলকাতায়। ডাক্তারবাবুদের আমি বলেছি ডাক্তারবাবু আমরা খুব গরিব মানুষ, কিন্তু ডাক্তারবাবুরা আমাদের কাছে ভগবান। আমার অনেক সহযোগিতা করেছেন, আমার বাচ্চাকে একদম ঠিক সুস্থ করেছেন। এখন আমার বাচ্চা খুব সুস্থ আছে। কি বলবেন বাঁকুড়া হসপিটালে ডাক্তারদেরকে? আমি তো বলবো ওনারা আমার কাছে ভগবান, আমাদের গরিব মানুষের জন্য ওই ডাক্তারবাবুরা ভগবান। কি নাম আপনার? আমার নাম গায়ত্রী বাবু। কোথায় বাড়ি? আমার বাড়ি হচ্ছে পুরুলিয়া জেলা কলামনি। বাসে আটকে যায়, সেটাতে বাঁকুড়া মেডিকেলে একটা বড় সাফল্য লাভ করেছে। সেখানে কিভাবে এই জায়গাটাতে নিয়ে গেলেন এবং কিভাবে সাকসেসফুল করলেন আপনি? এবং পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বাচ্চাটি আসে, মনীষ বাউরি নাম। তো ওর শ্বাসনালীতে একটি ফরেন বডি মানে একটা হুইসেলের পার্ট আটকে যায় এবং সদর হাসপাতালে এক্সরে করে, এক্সরে করে ওরা ডায়াগনোসিস করে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে পাঠায়। এবার আমাদের এখানে ওই ধরনের চিকিৎসার জন্য যে স্পেসিফিক ইনস্ট্রুমেন্টটা দরকার তাকে ব্রঙ্কোস্কোপ বলে, সেই ব্রঙ্কোস্কোপটা আমাদের এখানে নেই। আমরা বাড়ির লোককে বলি যে দেখুন এটা এখানে সম্ভব নয়, আপনারা কলকাতায় নিয়ে গেলে ভালো হয়। এবার বাড়ির লোক দেখতেই পাচ্ছেন যে খুব গরিব, তারা বলে যেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আপনারা যা পারেন এখানে করুন, আমরা নিয়ে যেতে পারবো না। এবং সত্যিই তাই, ওদের পক্ষটা নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তো আমাদের কাছে এখানে কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল বিভিন্ন রকমের, ধরুন নেজাল এন্ডোস্কোপ বা অন্য ধরনের যে মেশিনারিজ আছে, আমরা কলকাতায় ব্রঙ্কোস্কোপি করতাম, কাজে আমাদের সেরকম করার একটা অভিজ্ঞতা আছে। তো সেই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এবং যা আমাদের যন্ত্রপাতি যা রিসোর্স আছে সেগুলোকে ইউজ করে আমরা অপারেশনটা করি এবং পেশেন্ট ভালো আছে। পেশেন্টকে আমরা কালকে ছেড়ে দিতে পারবো। এটা কি বলবেন হাতে এই যে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ এত বড় একটা সাফল্য? সাফল্য তো অবশ্যই, আমরা সবসময় চেষ্টা করি পেশেন্টের জন্য ভালো হয় এবং সেটা শুধুমাত্র আমার চেষ্টা নয়, শুধুমাত্র ডাক্তার হিসেবে আমি চেষ্টা করি, একা কিছু করতে পারবো না, এটা সম্পূর্ণ একটা টিম। ধরুন আমার সাথে আরও আমার ইএনটি ডক্টর ছিলেন, ডক্টর কীর্তি ব্যানার্জি ছিলেন, প্রসন্ন কুমার ছিলেন, সতীশ রেড্ডি ছিলেন, আমাদের অর্গানিক ডাক্তারবাবুরা ছিলেন, আমাদের গ্রুপ ডি স্টাফরা ছিলেন, আমাদের সিস্টার দিদিমণিরা ছিলেন, সবাই মিলে একটা টিম হয়। সেই সব টিমের সবাই যখন পজিটিভলি চেষ্টা করে, সবাই যখন ভাবে যে না একটা ভালো কিছু করব, তখন অনেক লিমিটেড রিসোর্স নিয়েও অনেক ভালো কাজ করা যায়। আমরা সেটাই চেষ্টা করেছি, কারণ আমি ছেড়ে দিলে বাচ্চাটাকে সে কলকাতা পৌঁছতে পারতো, হয়তো পৌঁছতে পারতো না,
মাঝ রাস্তায় কিছু খারাপ কিছু হতো অথবা বাড়ি নিয়ে যেত কিছু একটা হতো। তো সবাই মিলে চেষ্টা করেছি, ভালো হয়েছে, আশা করছি ভালো থাকবে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के इंस्टॉलेशन सेरेमनी समारोह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हॉल में आयोजित की गई। इस दौरान 2021 से लेकर 2023 तक के लिए नई कमेटी का गठन किया गया। रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन का इंस्टॉलेशन सेरेमनी समारोह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हॉल में आयोजित हुआ। वर्ष 2021 से लेकर 2023 तक के लिए कमेटी का गठन किया गया। अध्यक्ष तारकेश्वर कर और सचिव संजय खेतान ने शपथ ग्रहण करवाया। नवनियुक्त सचिव संजय खेतान ने कहा कि रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन कपड़ा व्यवसाय के हित में काम करते हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट के सभी सदस्य विगत कई वर्षों से सामाजिक कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया ने कहा कि क्लॉथ मर्चेंट के सदस्य हमेशा सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं। हम लोग उनके साथ हमेशा हैं। इस मौके पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव अरुण भरतिया, रोहित खेतान, फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख राजेंद्र प्रसाद खेतान, क्लॉथ मर्चेंट रानीगंज शाखा के अनूप शराफ ने संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। ছোট ব্যবসায়ী যে আছে ওদেরকে ডেভেলপ করা আর রানীগঞ্জকে কী করে ডেভেলপ করা যায় এই নিয়ে আমাদের বিশেষ চিন্তা ভাবনা আছে। কেন রানীগঞ্জ যদি ডেভেলপ না হয়, বাইরে মেজিয়া, দুর্গাপুর, পান্ডেশ্বরের লোক যদি রানীগঞ্জ না আসতে পারে তো ব্যবসায় কী করে চলবে? এখন ছোটো ছোটো গ্রামে দেখবেন বড় বড় দোকান, বড় বড় মল খুলে যাচ্ছে। তো আমাদের রানীগঞ্জ তো খুব পুরনো শহর, আমরা এটা চেষ্টা করব যত ম্যাক্সিমাম ডেভেলপমেন্ট করতে পারি, কাস্টমার আসার যত সুবিধা দিতে পারি, পার্কিং দিতে পারি, যেমনি শৌচালয় একটা ব্যবস্থা করা হলো আর শৌচালয়ের ব্যবস্থা করতে পারি, এই নিয়ে আমরা কন্টিনিউ কাজ করতে যাব। জিএসটি ক্যাম্পেনিংয়ের বিষয়ে কি ভেবেছেন? জিএসটি আমাদের এখন আজকে চেম্বারে কথা হয়েছে, জিএসটি নিয়ে আমরা একটা সেমিনারও করব পার্সোনাল রেডিমেড শাড়ি নিয়ে। ও বিশ্বতে একটা বক্তব্য আসবে, সে আমাদেরকে পুরো ক্লিয়ার জিএসটির জন্য সব কিছু বুঝাবে। আমার নাম সঞ্জয় খেতান। আপাতত আজ থেকে আমি ক্লথ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি নির্বাচন করলাম। এবার আমার প্রেসিডেন্ট কিছু বলবেন। রানীগঞ্জ ক্লথ মার্চেন্টের বর্তমান প্রেসিডেন্ট। জিএসটি নিয়ে বললেন না, জিএসটি সরলীকরণ করার জন্য আমরা চেম্বারের থ্রু কিছু অভিযোগ সরকারের এগেনস্টে আমরা বলবো। হ্যাঁ, আর তো বললাম আমাদের রানীগঞ্জের সমস্যা হলো মেন যে পার্কিং সমস্যা, রানীগঞ্জ জ্যাম জগটের সমস্যা, এইসবগুলো নিয়ে আমরা সব আমাদের চেম্বার অফ কমার্স আছে ওনাদেরকেও জানাবো। এইগুলো আমরা লড়বো। আজকে আমাদের বোর্ড গঠন হলো, আমরা সামনে একটা মিটিং করে আমাদের কার্যকলাপ আরও যা যা আছে সব আমরা এক জায়গায় করে সেটাকে শুদ্ধস্ত করে সেগুলো পুনর্গঠন করবার চেষ্টা করব। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल के काली पहाड़ी में हनुमान मंदिर और कल्याणपुर हाउसिंग में काली मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आने के बाद बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और इस तरह के हरकत करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल के नेता शिवदासन दासू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। ऐसी कोई घटना पर राजनीति का कोई मकसद नहीं है, बल्कि ये एक किसी पागल का किया धरा है। উদ্বেগের ব্যাপার আর কি, উদ্বেগজনক বিষয়। এই জন্য আমি মনে করলাম একটু আপনাদেরকে আমি অবগত করি ব্যাপারটা বিষয়। ঘটনা হচ্ছে আজ সকালবেলা আজকে আসানসোলের দু জায়গায় দুই মন্দির, একটা কালীপাহাড়িতে হনুমান মন্দির এবং কল্যাণপুর হাউজিংয়ে শিব মন্দির, দুটো মন্দিরেই সেইখানে হনুমানজির মন্দিরের বিগ্রহকে ভাঙচুর করা হয়। সেখানে যা
জিনিসপত্র ছিল সেগুলোকে বাইরে ফেলে দেওয়া। কালকে আপনার আসানসোল সাউথের মধ্যে কালীবাড়িতে একটা ছোট ঘটনা হয়েছে রাত্রে 12টার সময়। কি ঘটনা হয়েছিল? একটা পাগল লোক, ও পাগল লোক দুবারই আপনার এই সপ্তাহের মধ্যে দুবারই ঘটনা করেছে, 2-3 বার, কালকে মিলে 3 বার। একটু সেলুনের মধ্যে ভাঙচুর করেছে, আর একটু মন্দিরে, দুর্গার মন্দিরের মধ্যে একটু ঝামেলা পাকিয়েছিল, আর কালকে একটু হনুমান মন্দিরে একটু ঝামেলা পাকি এটা কি কিছু করেছে। আর লোককে পাগল, 100% পাগল, ফুটপাতে ঘুরে, যার না বাড়ি আছে না ঠিকানা আছে, যাকে কালীবাড়ি লোক ধরে 2 থাপড় মেরেছে, পরেও পালিয়ে গেছে। আর বিজেপি প্রার্থী ওয়া যাচ্ছে, আর কি বলছে? কি তৃণমূলের লোক বলছে, এখন সব তৃণমূলের লোক করেছে। ওখানে লোক দাঁড়িয়ে বলছে वो एरिया तो हमारा कमजोर है, हमारा तो मेजोरिटी नहीं है वो एरियाते, कालीबाड़ी मोड़े কিছু বিজেপি ফেভারে জায়গা আছে, তবে আমি আপনাকে বলছি। আর বিজেপি এর লোক বলছেন কি वो पागल लोग ছিল, আমরা রাতে জোরে जाके বেরিয়ে চলে গিয়েছিল, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अब इसका बाद भी बीजेपी कैंडिडेट जाके राजनीति যার যে ইস্যুতে রাজনীতি করতে চায়, এইরকম বিভিন্ন জায়গাতে দিওয়াল লেখা লেখে। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আপনার নাউটা বিধানসভা কেন্দ্রে कोई एक जगह से तृणमूल कांग्रेस से पोस्टर, तृणमूल कांग्रेस से लिखा, दीवार लिखा, तृणमूल कांग्रेस से बैनर, तृणमूल कांग्रेस से काउंटआउट, सीपीएम এর লোক বেঁকে দিয়েছে, নেই তো পচাড়া করে দিয়েছে, নেই তো মুখে কালি লাগিয়ে দিয়েছে, নেই তো বিজেপি লোক করেছে, এরকম আমরা বলেছি। भाजपा नेता और एएमसी के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने शुक्रवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अनुव्रत मंडल पांडेश्वर आकर माफिया राज कायम करना चाहते हैं और पार्टी ऑफिस दखल करना चाहते हैं, लेकिन 2 तारीख के बाद इसे 2:3 रेशियो में वापस लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वी शिवदासन दासू ने कहा कि जो कल टीएमसी पार्टी में रहकर गुंडागर्दी कर रहे थे, आज वो टीएमसी को चैलेंज कर रहे हैं। 2 तारीख के बाद खुद पर खुद पता चल जाएगा कि कौन পার্টি অফিস লেনে वाले हैं। আমি নরেন্দ্রনাথ বাবুকে বলি যে আরও যে কটা অফিস ওনার প্রয়োজন আছে, যেটা আমাদের লোকের কাজে লাগে, সে কটা বলুন দখল করার প্রয়োজন নেই। আপনি বলুন 48 ঘন্টার মধ্যে আমরা চাবি আপনাকে পাঠিয়ে দেবো, আপনি ওটা ব্যবহার করুন। কিন্তু শুধু একটা কথা বলতে চাই যে 2 তারিখের পর 1:3 রেশিওতে সেগুলো ফেরত নেওয়া হবে, তো সেটা রেডি রাখবেন। মনে করুন আজকে আপনি একটা অফিস দখল করলেন, তো তার বিনিময়ে আপনাকে আরও 2টো অফিস বাড়িয়ে 3টা দিতে হবে, ততগুলো ঘর কিন্তু আপনি রেডি রাখবেন। কেননা 2 তারিখের পর কিন্তু আমি আর মানুষকে কিন্তু সংযত করতে যাব না। যেভাবে আপনি অন্যায় অত্যাচার করছেন, এখনও যদি আপনি সংযত না হন এবং মানুষের রাগের বহিঃপ্রকাশ যদি অন্যভাবে হয়, তার দায় দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না। আমি অবশ্য কোনো বদলা রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না, আমি কোনো বদলা নিতেও যাব না। কিন্তু যে মানুষদের সঙ্গে আপনি অন্যায় করছেন, যে মানুষদের সঙ্গে আপনি অত্যাচার করছেন, তারা যদি আপনার কাছে বদলা নেয়, তার জন্য আপনাকে রেডি থাকতে হবে। 3-4 দিন ধরে কন্টিনিউ কিছু বিজেপি নেতা, কিছু বিজেপি প্রার্থী নেতা, আমি যাকে বলছেন যে বাহার থেকে যে নেতা আসছে পশ্চিমে কালে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রচুর অপপ্রচার করছে। আমি আপনার মাঝে, আপনার মধ্যে থেকে আমি জানাতে চাই যে बीजेपी कैंडिडेट जे कथा कल के प्रेस मीटे बोलेছে, वो बीजेपी ते গিয়েছে আজকে 1 মাস হচ্ছে। पहले 5 वर्ष तो তৃণমূলে एमएलए तो ছিল, এই পান্ডেশ্বর থেকে তৃণমূলে টিকিটে জিতেছে। এই ছেড়ে ও পার্টি জেলা প্রেসিডেন্ট भी ছিল। আপনারা সবাই জানে পান্ডেশ্বরকে কি রকম করে রাখিয়েছে। আজকে তৃণমূলের নামে তুলাবাজি করতে তুলছে,
যে লোক মাসে এই পান্ডেশ্বর বিধানসভা থেকে 2 থেকে 3 करोड़ रुपया মাসে তুলছে প্রত্যেক মাসে। আপনার সবাই জানে যার ইতিহাস। আর ওই লোক আজকে মিডিয়াতে বসে বিজেপি ক্যান্ডিডেট হওয়ার পরে তৃণমূলে ক্যান্ডিডেটের বিরুদ্ধে এই কথা বলছে যে 5 বছর যে কর্ম করে রেখেছে পান্ডেশ্বরে। এই পান্ডেশ্বরে জনতা জানে, পান্ডেশ্বরে ভোটার জানেন, এই ছেড়ে এই জেলাতে সবাই জানেন, প্রত্যেক পার্টির লোক জানে। এই লোক তো जब তৃণমূলে ছিল কে এক বিজেপি নেতাকে ছেড়েছিল বলুন? এই পান্ডেশ্বর ক্ষেত্রে যত বিজেপি নেতা ছিল যার বাড়িতে ঢুকে হামলা করেছে, গুন্ডাগর্দি করেছে, পুলিশকে দেখে আজকে যে লোক বিজেপিতে গিয়েছে চিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, युवा नेता ছিল সময় তৃণমূলে, এমএলএ ছিল, যাকে রেপ কেসে ঢুকিয়েছিল, মোটরসাইকেল চুরি কেসে ঢুকিয়েছিল পান্ডেশ্বর থানাতে, যাকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা কলকাতা নেতৃত্বকে জানাবার পরে যাকে বেল পাইছে, আজকে ওবি তো বিজেপিতে। যার বিরুদ্ধে কথা বলতাম তো যাকে গাंजा কেসে ঢুকাতাম, মাফিন কেসে ঢুকাতাম, রেপ কেসে ঢুকাতাম, আর গলি বোম্বে রাজনীতি বলতাম আর দেখা। আর ওই লোক আজকে বিজেপিতে যাবার পরে সাধু হয়ে গেছে। আর কি বলছিল? আমার পার্টি অফিস দখল করছেন, আপনারা বলুন, তৃণমূলে নেতৃত্ব দায়িত্ব নেন, আমার যত পার্টি অফিস আছে আমরা তৃণমূলকে দিয়ে দিচ্ছে। আর ইলেকশনের পরে 2 তারিখ রেজাল্ট আউট হওয়ার পরে এক বদলা 3টা পার্টি অফিস আমি নিয়ে নেব তৃণমূল থেকে। কার বাবার সাহস আছে? যার বাবার সাহস আছে তৃণমূলে একটা পার্টি অফিস দখল করার জন্য, যে স্বপ্ন দেখছে ক্ষমতাতে আসবে, 2 তারিখ পরে তোমাকেই দেখাই দেবে না আসানসোলে, আমরা থাকবো আর আপনারা থাকবে, সাইলেন্স করছে। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनिवार वी शिवदासन दासू ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री अमित शाह को हिजड़ों की फौज कहकर उपाधि दी। इसके साथ ही कहा कि अगर कोई नेता कोरोना काल में चुनाव प्रचार के लिए बंगाल आता है तो पहले सर्टिफिकेट दिखाना होगा, वरना 15 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। কাকে দেখে চ্যালেঞ্জ করছেন? বিজেপি কে দেখে? এই পশ্চিম বেঙ্গল ইলেকশনে মমতা দিকে ক্ষমতা থেকে সরাবার জন্য নরেন্দ্র মোদী একটা হিজড়া কা ফোর্স পাঠিয়েছে, পশ্চিম বেঙ্গলে হিজড়া কা ফোর্স পাঠিয়েছে। যে শোলে ফিল্ম में गब्बर सिंह ये डायलॉग मारे, हिजरा का फोर्स, ये तो नरेंद्र मोदी हिजरा फोर्स के नरोत्तम मिश्रा, अपना होम मिनिस्टर अमित शाह, नंदा, यही सब तो हिजरा का फोर्स আছে। যার সরদার আছে আপনার নরেন্দ্র মোদী। এই আকে পশ্চিম বেঙ্গলে বদলাও করবে নাকি? পশ্চিম বেঙ্গলে মানুষের মধ্যে, প্রত্যেক ভোটারের মধ্যে মমতাদি মনের মধ্যে আছে। 100 এর মধ্যে 75% 80% মানুষের মধ্যে মমতাদি আছে। আর মমতাদি বাড়ি বহুমতে ক্ষমতাতে আসবে, আমার জেলার মধ্যে ক্ষমতাতে আসবে। আর এটা কথা আপনার মধ্যে আমি জানাতে চাই, কি মিশ্রা ছিল? নরোত্তম মিশ্রা যে ইনচার্জ আছে, বড় বড় ডায়লগ মারছে, আমরা চুপ থাকছিল, এখন বলতে হচ্ছে। এটা এই 9টা বিধানসভা দেখেছে? দেখিনি। বিজেপি কি হাল আছে জানে? জানে না। আর ইনচার্জে বসে আছে, কথা থেকে আসেছেন মধ্যপ্রদেশ থেকে, ইলেকশনের সময় দায়িত্বতে আসেছেন, ও একটা হিজড়া ফোর্সের মধ্যে আছে, বিজেপি হিজড়া ফোর্সের মধ্যে আছে। আর কি বলছেন? আর কে বলছেন যে বিকাশ দুবে যে ইউপিতে এনকাউন্টার হয়েছিল, কার রিলেটিভ আছে? ও বাচ্চার জন্য পালিয়ে গেছিল কার বাড়িতে? मध्य प्रदेश से यही होम मिनिस्टर बाड़ीते तो छिलो
যাকে তুমি বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করেছে, যার রিলেটিভের মধ্যে করছে, তো তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড তো ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড। আর তুমি পশ্চিম বাংলায় আসে মমতাদির বিরুদ্ধে কথা বলবেন, মানুষ মানবে? পশ্চিম বাংলায় মানুষ এইরকম লোকও মানে না। আর আপনি অমিত শাহ থেকে শুরু করে নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে প্রচুর নেতা প্রচারের জন্য বোম্বে থেকে আসছেন, মহারাষ্ট্র থেকে আসছেন, ইউপি থেকে আসছেন, গুজরাট থেকে আসছেন, মধ্যপ্রদেশ থেকে আসছেন। আমরা একটু কথা বলবো, করোনা বেড়ে গেছে। এই যে মাল আসছে না, এই জনকা ফোর্সে যে আসছে, যাকে কোয়ারেন্টাইন করার দরকার, যাকে কোয়ারেন্টাইন করতে হবে, পশ্চিম বেঙ্গলে ঢুকবে তো যাকে 15 দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন করবে। লম্বা লম্বা ডায়লগ মারছে আর পশ্চিম বেঙ্গলের সরকারকে চেঞ্জ করতে চায়, স্বপ্ন দেখছে, মুখে রিলালে স্বপ্ন। এই পশ্চিম বেঙ্গলে সাকসেস হবে না। পশ্চিম বেঙ্গল তৃণমূল কংগ্রেসের মাটি, মমতাদির মাটি। পশ্চিম বেঙ্গলের জন্য মমতাদি প্রচুর কাজ করেছে। পশ্চিম বেঙ্গলের মানুষের মধ্যে মমতাদি আছেন। और यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400।
পুজো আসছে খুশির লহর, তাই কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। नमस्कार, मैं अलका श्रीवास्तव। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। काक्सा के बामुनारा स्थित सिद्धू कानू पार्क में दुर्गापुर पूर्व विधानसभा के तृणमूल उम्मीदवार प्रदीप मजूमदार एवं ममता बनर्जी के फ्लैग्स फाड़े जाने से इलाके में रोष का माहौल देखा गया। वहीं तृणमूल नेता अरूप गोस्वामी ने भाजपाइयों पर पोस्टर फाड़े जाने का आरोप लगाया। कांक्सा के बामुनारा स्थित सिद्धू कानू पार्क में दुर्गापुर पूर्व विधानसभा के तृणमूल उम्मीदवार प्रदीप मजूमदार एवं ममता बनर्जी के फ्लैक्स फाड़े जाने से इलाके में रोष का माहौल देखा गया है। तृणमूल नेता अरूप गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि रात के अंधेरे में भाजपा के गुंडों ने पोस्टर व झंडे को फाड़ दिया। तृणमूल के समर्थकों ने कांक्सा थाना पुलिस में इसकी लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं भाजपा समर्थकों ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यह घटना तृणमूल कांग्रेस के गुटिया कलह का ही परिणाम है। এটা করতে চাইছি গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। এর আগে দু দফা যেটা নন্দীগ্রামে ঘটনা, উত্তক্ত করা, গ্রামকে অশান্ত করা এবং সেখানে তাদের নিজের হাতে কবজায় তৈরি করার জন্য যে পরিবেশ দরকার সেই পরিবেশটা তো আজকে সকালবেলায় 5টা লোকের খুন, এর প্রি প্ল্যান অর্থাৎ সেনাকে কাজে লাগিয়ে এবং সেখানে উত্তক্ত করে পরিবেশটাকে অশান্ত করা। বামুনরা গ্রামে ঠিক তাই, শান্ত গ্রামকে অশান্ত করার উদ্দেশ্যেই এই উত্তক্ত করার জন্যই এই যে কিছু মদতপুষ্ট ছেলেকে, মাতাল ছেলেকে পয়সা দিয়ে এই ফ্লেক্সগুলো ছেঁড়া করেছে। এইভাবে ফ্লেক্স ছিঁড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উন্নয়নকে রোখা যায় না, কোনোদিনও যায়নি আর যাবেও না। এর ধিক্কার জানাই, প্রতিবাদ জানাই। এটা একদম পরিষ্কার, এই বিজেপি পয়সা খরচা করে এইগুলোকে করা করেছে যাতে করে গ্রামে অশান্ত পরিবেশ তৈরি করা, এটাই হচ্ছে ওদের উদ্দেশ্য। অসীম সাঁতরা, বামুনা বিবেকানন্দ পার্কে থাকি। যেটা বলছে টোটালটাই মিথ্যা কথা বলছে, ওরা বানিয়ে গল্প করছে, ওরা নিজেরাই ছিঁড়ছে, নিজেরাই এসব বলছে। কারণ ওনারা বুঝে গেছেন যে আমরা আর এই সরকারে থাকছি না, এই শান্ত গ্রামটাকে অশান্ত করার জন্য এইসব মিথ্যা রটনা রটাচ্ছে। আর যদি আমাদের লোক করে থাকে, আমাদের বিজেপি কর্মীদের কোনো অসৎ কাজ করে না আর অসৎ কাজকে সহযোগিতাও করে না। কিন্তু এরা যদি মনে করছে যে আমাদের কর্মীরা কেউ করে থাকে, তাহলে আমি চাই তদন্ত করে। আচ্ছা, মানে কি পুরোপুরি গোষ্ঠীকন্দল? পুরোপুরি ওদের গোষ্ঠীকন্দল। আচ্ছা। আর ওদের মানে পায়ের তলে মাটি সরে গেছে, একটা শান্ত পরিবেশকে অশান্ত তৈরি করে, এই হচ্ছে ওদের কাজ। আপনার নামটা? আমার নাম বাসুদেব পাল। আপনি কে? আমি হচ্ছি বামুনারা গ্রামের শক্তি কেন্দ্র কমিটি, বিজেপি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडेश्वर विधानसभा से संयुक्त मोर्चा के मनोनीत प्रार्थी के सुभाष बावरी ने जामबाग, बेनियाडी, न्यू कॉलोनी, मांझी बस्ती इत्यादि इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए आम जनता की सुख दुख के विषय में जानने की कोशिश की। पांडेश्वर विधानसभा से संयुक्त मोर्चा के मनोनीत प्रार्थी के सुभाष बावरी ने जामबाग, बेनियाडी, न्यू कॉलोनी, माझी बस्ती इत्यादि इलाके में चलाया जनसंपर्क अभियान। इस दौरान सुभाष बावरी ने आम जनता के साथ मिलकर उनकी सुख दुख की जानकारी ली। इस कार्यक्रम के दौरान प्रभात बावरी, जयंतो राय, दिलीप मानिकपुरी, राम प्रसाद यादव, राम कुमार तिवारी, मंजू कोड़ा इत्यादि प्रमुख नेतागण उपस्थित रहे। अब सब कोई लाइन से लग जाइए, हम लोग यहाँ से जुलूस शुरू करेंगे। बाजा वाला सबसे पहले। डेली अब देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एक बीजेपी का कैंडिडेट जो अभी तृणमूल से बीजेपी गया है और एक तो बीजेपी पहले से ही है, तो दोनों मतलब हम लोग का लड़ाई यहाँ बीजेपी से नहीं है और बीजेपी बोलकर यहाँ कुछ है भी नहीं। वर्तमान तृणमूल और प्राक्तन तृणमूल, ये दोनों तृणमूल से लड़ा है। आज जो बीजेपी का कैंडिडेट था 2016 से 21 तक वो तृणमूल का ही एमएलए था, अभी बोल रहा है कि हम काम नहीं कर पा रहे थे, मेरा दम बंद हो जा रहा था, बहुत कुछ बोल रहा है। पांडेसर विधानसभा का जितना भी वोटर है सबको मालूम है कौन क्या कर रहा था, करके गया है और अभी जो गया है और उनका साथ डेली जो जा रहा है,
यहाँ का पूरा पांडेसर विधानसभा का वोटर लोग सबको मालूम है कि हम लोग का इन दोनों के खिलाफ में वोट देना। पब्लिक का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? पब्लिक का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पब्लिक की 10 साल में तृणमूल का 2011 से 21 तक, अब पूरा देश में 2014 से अभी तक 21 तक 7 साल और उनका 10 साल, ये पूरा इस टाइम पीरियड में ये लोग क्या किया। आज जो बंगाल में दिखा जा रहा है कि तृणमूल का विकल्प बीजेपी है, लेकिन बंगाल में हम लोग जो बोलते हैं बीजेमूल, मतलब बीजेपी और तृणमूल मिला के होता है बीजेमूल। वो आप बीजेपी का कैंडिडेट लिस्ट देख लिए, डेली तृणमूल में आज कोई भी है, कैंडिडेट भी है, अगला दिन में तृणमूल में कोई नहीं रहेगा, सब बीजेपी में चला जाएगा। अभी जो कैंडिडेट भी खड़ा हुआ है बीजेपी में, वो भी सब तृणमूल का नेता चोर लोग खड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ का लोग सब पता चल गया है कि ये दोनों का जो सेटिंग है, तो सेटिंग सबको मालूम चल गया है। इनका अगेंस्ट में संयुक्त मोर्चा की सरकार अगला 2 मई को बंगाल में आएगी। क्या लगता है वो सरकार आएगी? जरूर आएगी। कितना परसेंट? एकदम कितना परसेंट है, कितना परसेंट से जीतेगा, कितना वोट से जीतेगा, इस यहाँ का सब बंगाल का लोग ठीक करेगा। लेकिन ये ठीक है, एकदम निश्चित है, यहाँ पे संयुक्त मोर्चा का सरकार 2 तारीख को आएगा। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल उत्तर के भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर भाजपा द्वारा घटक विदाई पोस्टर लगाए जाने पर अपनी सफाई पेश की गई। उनका कहना है कि घटक विदाई बंगाल की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, जो कि बंगाल के पहले महीने बैसाख में होती है। उनका कहना है कि इसके पीछे किसी को भी नीचा दिखाने की मंशा नहीं। आसनसोल उत्तर के भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजन कर भाजपा द्वारा घटक विदाई पोस्टर लगाए जाने पर अपनी सफाई पेश की। उन्होंने दावा किया कि घटक विदाई बंगाल की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, जो कि बंगाल के पहले महीने बैसाख में होता है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे किसी को भी नीचा दिखाने की कोई मंशा नहीं है। वहीं उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अब जबकि टीएमसी को अपनी हार स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, तो वह एक दंगा करवा कर चुनाव में खलद डालकर मतों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि अब अल्पसंख्यक समुदाय भी उनके इस झांसे में नहीं आएंगे। বলি মুখে বাঙালি, বাঙালিয়ানা তো চলে গেছে, অন্যান্য সংস্কৃতি আমরা অ্যাডপ্ট করি। বাঙালি যে ব্যাপার স্যাপার, বাঙালিদের ওইসব ব্যাপারগুলো একটু কেমন গোলমেলে হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি ঘটক বিদায় একটা কি, ঘটক একটা সম্প্রদায়, ঘটক একটা হচ্ছে সমাজের এমন একটা সম্মানজনক একটা জায়গা, যেখানে যাদের কি একটা কোনো বাড়ির বড় অনুষ্ঠান, দুই সম্পর্ক, এর মধ্যে মানে তার একটা মুখ্য ভূমিকা থাকে। ঘটক সম্প্রদায়টা তো সেরকমই একটা সম্প্রদায়, এবং তারা খুব আমাদের যেমন ব্রাহ্মণ ঘরে যেমন পুজো করে পুরোহিত মশাইয়ের যেরকম জায়গা, সেরকম আমাদের সমাজে ঘটকেরও একটা ওইরকম জায়গা। এবং এই যে চৈত্র মাসের শেষে বৈশাখের শুরুতে আমরা আমাদের ঘটক সম্প্রদায়কে আমরা শাড়ি কাপড় মিষ্টি দিয়ে আমরা তাদেরকে বিদায় করি আর কি, মানে বরণ করে নেওয়া হয় আর কি। এটাকেই বলা হয় ঘটক বিদায়। আপনি যদি ডিকশনারি খোলেন, নাটক ছিল, হ্যাঁ ওই ঘটক বিদায় নাটক ছিল সৌমিত্র চ্যাটার্জির। আপনারা একটু ঘটক বিদায়টা স্টাডি করলে বুঝতে পারবেন। এরকম কোনো স্পেসিফিক কোনো কিছু কাউকে উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু না। বারবার আমার কাছে কাল থেকে প্রচুর ফোন এসছে, এইরকম কোনো কিছু ব্যাপার না। ঘটক বিদায়টা একটা কোনো ঘটক সম্প্রদায়কে আমরা পয়লা বৈশাখের সময় আমরা তাদেরকে সম্মানের সঙ্গে মানে খুব যেভাবে হয় আর কি, সমস্ত ফুল মিষ্টি মালা এইসব দিয়ে মাছ দিয়ে যেমন ঘটক বিদায় করা হয়, সেটাই আর কি। এই কথাটাই আমরা উদ্দেশ্য করি। আপনি আবার যেরকম যে মানে বের করবে, আমরা তো একটা কোনো স্পেসিফিক কারোর জন্য লিখিনি। আমরা লিখেছি পয়লা বৈশাখের সময় আমরা শুভেচ্ছা, যেমন রামনবমীর শুভেচ্ছা আমরা জানাচ্ছি, সেই রকম আর কি লিখেছি। ঘটক বিদায় আমরা করেছি আর কি, সবাইকে ঘটক সম্প্রদায়। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडेश्वर विधानसभा के नवोग्राम पंचायत
के युवा तृणमूल कांग्रेस के अंचल सभापति जितेंद्र नाथ मिश्रा के नेतृत्व में 9 ग्राम पंचायत के विभिन्न बूथ स्तर के करीब 150 तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनके साथ रहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। पांडेश्वर विधानसभा के नवोग्राम पंचायत के युवा तृणमूल कांग्रेस के अंचल सभापति जितेंद्र नाथ मिश्रा के नेतृत्व में 9 ग्राम पंचायत के विभिन्न बूथ स्तर के करीब 150 तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनके साथ रहकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इस पर पांडेश्वर भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी जितेंद्र कुमार तिवारी ने सभी को बीजेपी का झंडा पकड़ाते हुए अपने वक्तव्यों को रखा। वहीं नवोग्राम युवा तृणमूल अंचल सभापति जितेंद्र नाथ मिश्रा ने तृणमूल नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि तृणमूल के कई नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए सिर्फ पार्टी से जुड़े हैं तथा उनका आचरण समाज के प्रति ठीक नहीं है और न ही समाज की भलाई के बारे में वे कभी सोचते हैं। इसलिए हम लोग तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। जय श्री राम, जय श्री राम। আপনি আজকে কেন ভারতীয় জনতা পার্টি জয়েন করেছেন? আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের যে প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তার আচার আচরণ 15 বছরের জনতার কাছে খুবই কষ্টদায়ক, বেদনাদায়ক। আমরা ফিল্ডে মুভ করে যে দেখেছি বিভিন্ন মানুষের অসন্তুষ্টি তাকে কেন্দ্র করে, তাই আমাদের যে পুরনো বিধায়ক ছিলেন মাননীয় জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি মহাশয়, ওনার সান্নিধ্যে দেখেছি এলাকার উন্নয়ন, মানুষের যে সমস্ত কাজকর্ম উনি করেছেন তাতে কিন্তু গ্রাম বাংলার সমস্ত মানুষ খুবই উপকৃত এবং তাকে ভালোবাসেন। তাদের উপদেশে সেই সমস্ত মানুষরাই আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, যদি তুমি পার্টি করতে চাও, যদি মানুষের উপকার করতে চাও, তাহলে ওই দাদার কাছে গিয়ে পরে তুমি বিজেপির ঝান্ডা ধরে দাদাকে আবার জিতাও, আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। এই এবং আমার বিভিন্ন এলাকার যে বিভিন্ন মহিলারা আছেন তারা এত উৎসাহী যে দাদার সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছেন। আমি দাদার কাছে অনুরোধ করব কোনো একটা সময় দেখে তাদের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ যাতে করাতে পারি। কতজন জয়েন করলেন আজকে আপনারা? আজ প্রায় 150 ছেলে জয়েন করেছি। কর্মী সবাই কর্মী। আজকেই আমরা আমাদের যে শক্তি প্রমুখ আছে, আমার অবজারভার আছে, আমার বুথ সভাপতি আছে, তারা তাদের নেতৃত্বে জিতেন আগামী দিনে কালকে গিয়ে আমাদের দলীয় কার্যালয়ে যাবে এবং যে মহিলারা আমাদের দলে আসতে চাইছে তাদেরকে আমাদের যারা সংগঠক আছে তাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে এবং 11 তারিখ আমার শক্তি প্রমুখ যে মিছিল করবে সে মিছিলে আরও যারা যোগদান করতে যায় শক্তি প্রমুখের নেতৃত্বে তাদেরকে নিয়ে আপনি মিছিলে হাঁটুন, এই নির্দেশ আমার তরফ থেকে থাকলো। এবং আগামী দিনে আগে থেকেই ওই অঞ্চল খুব ভালো সংগঠন করেছিল, নবগ্রাম খুব ভালো সংগঠন করেছিল, আমার মনে হয় আরও ভালো হবে, এটা আরও ভালো। ঠিক আছে, জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম। আপনাদের জেনে ভালো লাগবে যে 1 মাস ধরে যে তৃণমূল কংগ্রেসের ভাঙন চলছিল পাণ্ডবেশ্বরে, কালকেও ভাঙন হয়েছে আর কাল নাকি অনুব্রত বাবু এসেছিলেন, উনি আসার পর আবার ভাঙন। আজকের দিনে অঞ্জনা গোড়াই জয়েন করলেন এবং দেখুন না আমার নবগ্রাম অঞ্চলে যারা আমাদের শক্তি প্রমুখ আছে, আমার যে অবজারভার আছে, যারা বুথ সভাপতি আছে, তারা আজকে কি কাণ্ড করেছে। তার আজকে রাত্রে নরেনবাবুর ঘুম হবে না। তারা ওই অঞ্চলে যে যুব সভাপতি আছে তৃণমূল কংগ্রেসে জিতেন্দ্রনাথ মিশ্র, তাকে এবং যত বুথ সভাপতি আছে সবাইকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে নিয়ে চলে এসছে। এবং আমার বিশ্বাস যেভাবে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা যেভাবে কাজ করছে, তারা যেভাবে মানুষের পাশে থাকছে, আমার মনে হয় ভোট আস্তে আস্তে আরও প্রচুর মানুষ যারা মোদিজি নেতৃত্বে কাজ করতে চায় এবং ভারতীয় জনতা পার্টি যারা কার্যকর্তা আছে তাদেরকে যারা সাহায্য করতে চায়, তারা প্রচুর মানুষ আরও আমাদের দলে যোগদান করবে। আমি ভারতীয় জনতা পার্টি যারা দায়িত্বে আছে তাদেরকে বলবো জিতেন্দ্রনাথ মিশ্র আর তার সঙ্গে যে বুথ সভাপতি রাষ্ট্রীয় তৃণমূল কংগ্রেস সবাই দল ছেড়ে দিচ্ছে, সবার হাতে ঝান্ডা ধরিয়ে আমাদের দলে যোগদান করার জন্য। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, जितेंद्र भैया जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। ঠিক আছে, আপনি रेंटो चले गला सोम मंगल सब चलिस अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिले के सभी 9 सीटों पर
पर 7वें चरण के तहत अगले 26 अप्रैल को चुनाव होने को है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी क्रम में भाजपा उम्मीदवार की जीत के लिए आगामी 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामुड़िया विधानसभा के नींगा एरोड्रम इलाके में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बर्धमान जिले के सभी 9 सीटों पर 7वें चरण के तहत अगले 26 अप्रैल को चुनाव होना है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी क्रम में भाजपा उम्मीदवारों की जीत के लिए आगामी 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामुड़िया विधानसभा के नींगा एरोड्रम इलाके में आयोजित एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। बताया जा रहा है कि इस जनसभा में बड़ी संख्या में भाजपा कर्मी समर्थक मौजूद रहेंगे। इसी वजह से प्रशासन के साथ साथ भाजपा की ओर से भी जनसभा की तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। शनिवार को भाजपा जिला कमेटी की टीम नींगा एरोड्रम पहुंची और होने वाली रैली की जगह का मुआयना किया। इस मौके पर भाजपा के दिल्ली से आए हुए राकेश कुमार, भाजपा के जिलाध्यक्ष शिवराम बर्मन, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह, दीपक सिंह, सभापति सिंह, मनीष शर्मा, डॉक्टर प्रमोद पाठक, मनोज ओझा, पंकज तिवारी, कृष्णा प्रसाद, सनी सिंह सहित अन्य स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री की जनसभा के मद्देनजर इलाके की साफ सफाई के साथ साथ सड़कों एवं उस इलाके में स्थित गड्ढों की मरम्मत का कार्य भी आज से ही आरंभ कर दिया गया है। साथ ही सभा स्थल एवं आसपास की जगहों पर निगरानी रखने के लिए अलग अलग टेंट की भी व्यवस्था की जा रही है। हाँ, ठीक है जी, आप क्या कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है यहाँ पे? मोदी जी का प्रोग्राम होने वाला है हम लोग का आसनसोल में। 17 तारीख को मोदी जी का प्रोग्राम है, तो उससे मोदी जी का प्रोग्राम का तैयारी चल रहा है। अभी यहाँ पे उपस्थित कौन कौन हुआ है आप लोग? ये हम लोग पूरा सब कार्यकर्ता है यहाँ पर, यहाँ लोकल जो कार्यकर्ता सब लोग हैं। हम लोग मीटिंग किया, कैसे क्या करना प्लानिंग किया, कौन कौन विभाग था विभाग तैयार किया। उस हिसाब से हम लोग अभी मार्च में काम लगाए, जो गंदगी वगैरह था वो सब साफ करने जैसे भी लगाया गया, तो उसका तैयारी चल रहा है। वो देखने आया हम सब, जो एक भाई साहब है मनोज जी बोल के, उन्होंने आया झारखंड से आया, उन्होंने काम देखने के लिए मोदी जी प्रोग्राम इंचार्ज उन्होंने है। बाकी यहाँ का लोकल में सब कार्यकर्ता बंधु सब है, ये लोग है काम देखने। आपका नाम? मेरा नाम शिवराम वर्मा। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लाउदोहा ब्लॉक के जेमुआ ग्राम तथा आसपास के इलाकों में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने चलाया डोर टू डोर चुनाव का प्रचार। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस हिंदी भाषी कमेटी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार यादव और सालानपुर ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष शशि भूषण पांडे के नेतृत्व में किया गया एक बैठक का आयोजन। तृणमूल कांग्रेस हिंदी भाषी कमेटी के अध्यक्ष हिंदी भाषी कमेटी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार यादव और सालानपुर ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष शशि भूषण पांडे के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बांजीमारी तृणमूल कार्यालय में बैठक के दौरान हिंदी भाषी नेता, हिंदी भाषी कमेटी के सदस्य और आसपास के स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया
कि आने वाले चुनाव में कमेटी के सदस्य अपने अपने इलाके में चुनाव का प्रचार करेंगे और बारावनी विधानसभा से तृणमूल प्रार्थी विधान उपाध्याय को ही जीत दिलवाएंगे। वहीं तृणमूल हिंदी भाषी कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष शशि भूषण पांडे ने भी इस दौरान अपने वक्तव्यों को रखा। इस बैठक में आशुतोष तिवारी, डी बबलू, धनंजय सिंह, भरत गिरी, मन्नू सिद्दीकी, पवन श्रीवास्तव इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सलानपुर ब्लॉक में हिंदी प्रकोष्ठ का हमको सभापति बनाया गया था आज से 2 महीने पहले। उसके बाद हम पूरे सलानपुर ब्लॉक में एक अपना कमेटी बनाए, हर जगह से चितरंजन, रुपरानपुर, नुकसान केवल, सराई, जमारी, सब जगह से हिंदी भाषा का एक कमेटी बनाया। अल्लाडी लेकिन कमेटी बनाए। कमेटी में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है मनोज यादव जी, उनको बुलाए और उन्हीं के द्वारा जो भी हमारे कमेटी में मेंबर थे, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सबको अपने हाथों से चिट्ठी को सबको दिए। बैठक में क्या निर्णय लिया गया? निर्णय ही लिया गया कि जो जहाँ से हैं कमेटी में वो सबका दायित्व है। एक एक दिन जो है अपना टाइम देंगे, मीटिंग रखेंगे, मीटिंग में हम लोग पहुँचेंगे और हिंदी प्रकोष्ठ का जो है दीदी के लिए हम लोग वोट मांगेंगे, प्रचार करेंगे। तो हिंदी भाषा भाषी किस साइड में है? हिंदी भाषा भाषी के लोग किस साइड में है? दीदी के साथ है। दीदी जो है हिंदी भाषा भाषा के लिए बहुत कुछ किया है, सब कुछ किया है दीदी। आपका नाम और पोस्ट? शशि भूषण पांडे, सलानपुर हिंदी प्रकोष्ठ का सभापति। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शिल्पांचल के कद्दावर कांग्रेस नेता और आसनसोल अदालत के वरिष्ठ अधिवक्ता मुनीर बेग ने थामा तृणमूल का दामन। इस दौरान मलय घटक ने उन्हें टीएमसी का झंडा थमाते हुए किया भाजपा में शामिल। शिल्पांचल के कद्दावर कांग्रेस नेता और आसनसोल अदालत के वरिष्ठ अधिवक्ता मुनीर बेग ने टीएमसी का दामन थामा। एक कार्यक्रम के दौरान आसनसोल उत्तर के टीएमसी प्रत्याशी मलय घटक के हाथों उन्होंने टीएमसी का झंडा थामा। इस मौके पर टीएमसी के आला नेताओं ने कहा कि मुनीर बेग, जो कि आसनसोल में कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, वह ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रेरित होकर टीएमसी में शामिल हुए। ऐलान करने का मौका मिला कि आप अपराध वाकिफ हैं। आसनसोल कोर्ट के एडवोकेट जनाब मुनीर बेग साहब, जिसे आप अपराध वाकिफ करते हैं, अरसों से वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस कर रहे थे और बहुत ही जानदार तरीके से कांग्रेस में थे। लेकिन ममता बनर्जी के काम को देखते, ममता बनर्जी की तरक्याती काम को देखते, ममता बनर्जी पर किस तरह से बीजेपी का हमला हो रहा है, इस तरह हालात को देखते हुए मुनीर बेग साहब ने अपने साथियों के साथ तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए फैसला किया। बोलिए सर। हाँ ठीक है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 5 स्थित सियालगढ़ा में श्रीपुर एरिया क्षेत्र के 1996 में बंद हुए पुराने ईसीएल के सीढ़ी कोलियरी में अचानक 2 कट्ठा जमीन में दरार एवं धंसान होने के कारण वहां के आसपास के लोगों में देखा गया भय का माहौल। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 5 स्थित सियालगढ़ा में श्रीपुर एरिया क्षेत्र के 1996 में बंद हुए पुराने ईसीएल के सीढ़ी कोलियरी में अचानक 2 कट्ठा जमीन में दरार एवं धंसान होने के कारण वहां के आसपास के लोगों में भय का माहौल देखने को मिला है। इस धंसान को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ भी इकट्ठा हुई। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए स्थानीय कांग्रेस नेता सोरेन चौधरी ने कहा कि यहाँ पर बहुत ही पुराना ईसीएल का कोलियरी था। इस कोलियरी में 9 नंबर सेक्शन होने के कारण यह धंसा हुआ है। वहीं बगल में ईसीएल का ट्रांसफार्मर का घर है, जिससे स्थानीय घरों में बिजली की सप्लाई की जाती है। इस धंसान से
इस धसान इलाके से कुछ दूरी पर एबी पिट्स मोड़ से पूरा एबी पिट्स ग्राम आने का एक पक्का रास्ता भी है, जिसके कारण इसका प्रभाव उस रास्ते पर भी पड़ सकता है। अगर इस धसान की भराई की व्यवस्था जल्द से जल्द ईसीएल द्वारा नहीं की गई तो आने वाले समय में कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। चलता है, लगता है। आपका परिचय बता दिए। सरन चौधरी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।